Morning guys! Salamat sa Diyos. Nakatunob na gyud ta og yuta. So gawas to karon guys aron makakita na pud ta og lain na pud ba nga talan-awon. Maayong buntag. Giatangan ko guys, abi na kog sigbin. Kanding di ini. Dagko kay nga kanding. Me. Uy. Hadlok man. Me. Sakay maayo ani og magpastol na lang kog kanding. Kay di na ta bawron sa dagat. Naara diri sa yuta. Daghan og kuan diri. Mga bulak. Ingon nila sagbot man gyud daw ni pero bulak man ni sa kong pananaw. Mura man pud ta og naa sa Netherlands ani guys. Mahinumdum ko atong biyahe pa nako atong naapa ko sa international. Naabitay mga tulips bitaw sa Amsterdam. Mga tuna kay Tuna City man ni General Santos. So mo ni ang view diri guys. Nya taud-taud unya ipakita nako sa inyo moagi na pud ko og kabagnutan. Nya daghan pa jud kaayo punuan sa akasya. Mo ni akong kakulbaan kay basig atangan tag white lady ba nga nakaitom. Ilabay na ta karon guys sa buhatanan og yate. Masiun sa man ni naaga ni yate nga ilang gibuhat sa sulod wa pa mohuman. Pwede po magpabuhat diri ka ng bangka nga made of fiberglass. Siyempre, naagit siguro yung kamahalan. Makatigom-tigom ko guys. Magpabuhat ko diri og kuan. Yate bitaw nga kanang gamay lang gud, isa kadupa ang gitason, isa kadupa pud ang gilapdon. Ang nakita naman siguro mo yate nga square. Ana lang siguro kay budget nya matud pa guys sa mga tabi-tabi nga nako ni mga tang diri ini kagabi pero di mo ko magpaabot og ngit-ngit. Nako ni mga tang diri nga sigbin nga nakasuot og bakya. Unya naapo ko ni white lady nga itom og bestida. Hadlo ka po ning lugar. Sama ni kay mga kahoy-kahoy. Ang kuya diri wa ko mahadlok anang diingon nato. Di man na manghilabot. Ang akong kahadlukan kanang tao yun nga musukol ba ug usa pa diri guys daghang kuno diri banakon nga mukalit naglabang sa dalan. Siyempre di gid mo ikatingala kay kabagnutan man.